di aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ɲankuma bisimila aw ka kunnafoni gafew lakali kɛnɛ kan limanaw ni ye jɛmukan min bɛ sigi aw ye don o don ka taa ntɛnɛ fo ka se jumadenw ma ni wagati mana se limanaw ka taa min ye nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ sanga 30 fo ka se nɛgɛ kanɲɛ 10 ma coyi ayiwa sanga 30 kɔnɔna la gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ limanaw gafe ninnu bɛ sɛbɛn nanzarakan de la o kuma anw y'a kanu ka se ka ye kɛnɛ in kan gafe ninnu ka se ka an nɛ don a la ka bamayɛlɛma bamanankan na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na bi ye ntɛnɛ ye dɔgɔkun daminɛ don a bɛ bɛn septembre kalo tile 5 ma san 2022 o kuma an bɛ dugawu kɛ dɔgɔkun daminɛ bi ala ka hɛrɛ n'a karama ala k'o di jamanaden bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ ɲɛna aw danse an lamɛnnen don radio joliba fana ka bamako yan nɔ 105 Fufalaki segukaw fɛ yen nɔ olu b'an lamɛn radio joliba ka 100 murumuru 1 minnu fana b'an filɛ bɔlɔlɔw sanfɛ an tɛ ɲinɛ o kɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma limanaw gafe minnu bɛ yan nɔ an bɛna lajɛ ka ayiwa wula bakurunba damadɔ fɔw ye le challenger bi yan limanaw challenger ni soir de Bamako de bɛ ɲɔgɔn dafa kunnafoni kelen na ministre min bɛ n'o ka sɛnɛko kunna ani an ka togoda kun ye o ɲɛnabɔli ale de bɔra ka ɲɛfɔli caman kɛ nɔgɔko siratigɛ la n'o ye angɛrɛ min n'o bɛ di sɛnɛkɛlaw ma ni wagati in na limanaw ayiwa ministre bɔra ka ɲɛfɔli caman kɛ kun jumɛn na nɔgɔ tɛ ka sɔrɔ nka o kuma fɔli limanaw soir de Bamako kɔnɔna la ayiwa jagokɛla minnu bɛ yen n'olu de bɛ nɔgɔ di sɛnɛkɛlaw ma n'o olu fara bɛ ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ kɔnɔ u k'a ma collectif des fournisseurs d'intrants agricoles olu de fana bɔra ka ministre ka kuma kɔkari k'a fɔ k'a ye kuma min fɔ ko tiɲɛ tɛ sabu ministre ka kuma la ko minnu bɛ yen ni olu ni jamana bɛ baara fɛ ɲɔgɔn fɛ u ni jamana bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔrɔlen jamana bɛ nafolo min d'u ma n'o ye subvention ye ko u banna wari in na k'u ka juru bɛ gouvernement la gouvernement fana ye maa wɛrɛw ɲini ka ko in bɔ gɛlɛya la collectif ko k'olu kɔni dabali banna ministre ka kuma in na challenger ni soir de Bamako fila de bɛ ɲɔgɔn dafa kuma in na an bɛna a lakale aw ye sisan o mana bɔ yen l'indépendant bɛ yan nɔ limanaw l'indépendant ko Côte-d'Ivoire finitigi ma 49 minnu bɛ yen ni olu minɛna Mali la yan n'a fɔra k'a fɔ ko mercenaires don min ye maa 3 ye o la a bɛɛ lajɛlen muso ye ayiwa ko olu kɔni bilala Mali jamana fɛ Mali sariya fɛ ka sababu kɛ hadamadenya yɛrɛ n'a taabolo dɔw ye limanaw ko Togo jamana fana ka jɔ Mali ni wari cɛ bɛn bɛ se ka na nin ko in na cogo min na olu kɔni bilala fɔlɔ yana ko tɔ fana y'o kuma fɔ l'essor fana bɛ yan limanaw l'essor ko Mali ni Burkina cɛ fana ayiwa bolo di ɲɔgɔn ma o fana bɛ sen na mana kuntigi yɛrɛ ni o y'u ka furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔba ye lieutenant colonel Paul Damiba ayiwa ale fana nana taamana Mali la yan nɔ ani a yɛrɛ tɔɲa jamana kuntigi min bɛ yan n'o ye colonel Assimi Goïta ye limanaw ko u ye ɲɔgɔn ye ayiwa ɲɔgɔn ye bɛ bolila min kan o de ye lakanako yɛrɛ ye yɔrɔ Mali ni Burkina ye jamana fila ye minnu bɛ dancɛ bɔ nka u ka furanjɛ ninnu na limanaw bamaciw de kɛmɛ ka tiɲɛniw bolo jamana fila in bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na o kuma fɔra l'essor an bɛna da ECHO fana bɛ yan limanaw ECHO ko ba cakɛyɔrɔbaw la k'a kɛn bɛ samasogo ye samasogo min don limanaw n'i taara an ka foroba cakɛyɔrɔw la bi n'a fɔra k'a fɔ ko fɛn fɛn ye jama jɛ ye ayiwa i b'a sɔrɔ o kɔni tiɲɛni de bɛ ta foroba cakɛyɔrɔw la bi n'a fɔra k'a fɔ ko ji tɛ labɔli kɛ ko courant tɛ labɔli kɛ limanaw k'an ka foroba cakɛyɔrɔw la ji ni courant a bɛ tiɲɛni min bɛ da ka ye sera ka don ba la tiɲɛna jamanaden caman bɛ yen u bɛ sɔn ka courant sɔrɔ nɔgɔya la u bɛ sɔn ka hali ji yɛrɛ sɔrɔ nɔgɔya la an bɛna an da don o la ko Bamako maireba fana n'o ye Adama Sangare ECHO kelen in kɔnɔna la ale y'a ɲini Bamakokaw fɛ k'u k'a lajɛ sa u ka min ye sale sara n'o ye taxe ye walasa Bamako bɛ se ka jɛya cogo min na an bɛna o kuma lakale aw ye o mana bɔ info matin fana bɛ na Algérikaw ka ministre min bɛ yen n'o bɛ u ka jamana wɛrɛw cɛ kunna ale nana Mali la yan kun jumɛn na info matin da do la an bɛna o fana lakale aw ye sisan an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni Nouvelle Horizon ye limanaw Nouvelle Horizon ko Faransi jamanakuntigi n'o ye Emmanuel Macron ale ni RFI kunnafonidilaw bɛ ɲɔgɔn na nin wagati in na RFI kunnafonidilaw de y'a fɔ a ɲɛna ko a k'i dabɔ olu ka baara taabolo la sabu RFI ni France 24
o tɛ jamana ka kunnafoni cakɛdaw tɛ k'a fɔ ko Emmanuel Macron b'a fɔ ko kunnafoni di siraw don minnu bɛ yen k'u bɛ fɛ ka Faransi minɛ ka di jamana dɔw ma an bɛ waati min na ko sisan o kuma kɔni ayiwa gɛlɛyalen don Faransi jamanakuntigi ani RFI kunnafonidilaw ani ayiwa France 24 kunnafonidilaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ limanaw ni ye kunnafoni ninnu na bakurunbaw ye kali daminɛ min ye le challenger ayiwa challenger kumana limanaw challenger y'a jira k'a fɔ an ka ayiwa fangabolo min bɛ yen n'ale ɲɛsinnen don sɛnɛko ma ayiwa ni an ka togodaw olu ɲɛnabɔli ma minisiriso in bɛ maa min bolo limanaw Modibo Keita limanaw a jala k'a fɔ ni minisiri in a bɔra ka ɲɛfɔli caman kɛ an ka jabaranisoba sanfɛ k'a fɔ ko n'i y'a ye ko nin waati in na ŋunuŋunukan min bɛ yen n'o bɛ nɔgɔko la n'o ye angɛrɛ ye angɛrɛ min bɛ yen n'o bɛ di an ka sɛnɛkɛlaw ma limanaw a kuma cayalen don bi kosɛbɛ yɔrɔ bolo mana funu a bɛ da a tigi kunna minisiriso min bɛ yen n'o bɛ an ka sɛnɛkɛlaw ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen kunna ale de bɔra ka ɲɛfɔli caman kɛ a ko Mali la yan challenger ka kuma la limanaw min ye Mali jamana ye i b'a sɔrɔ kokolon caman de bɛ yen minnu bɛ yen n'a bɛ tugu ɲɔgɔn na an ka jamana kɔnɔ a bɛ san caman bɔ ayiwa sɛnɛko nasiraw la ko nasiraw la i b'a sɔrɔ angɛrɛ min bɛ yen n'a bɛ di sɛnɛkɛlaw ma yɔrɔ jamana bɛ nafolo camanba de bɔ u k'a ma ko subvention ka di ayiwa minnu bɛ yen n'u bɛ nɔgɔ doni ka na an ka jamana kɔnɔ minnu fana b'a di sɛnɛkɛlaw ma walasa sɛnɛkɛlaw bɛ se ka nɔgɔ sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na o de siratigɛ la limanaw ni waati in na ayiwa tiɲɛ don ko Russie ni Ukraine bɛ kɛlɛ la nɔgɔw caman bɛ bɔ o yɔrɔ kofɔlenw na ka na an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ o la nka ko n'i ye gouvernement ka kuma lajɛ gouvernement y'a jira k'a fɔ kɔsa in na ayiwa minisiri bɔra ka kuma min fɔ an ka jabaranisoba sanfɛ n'o ORTM k'a fɔ ko juma tɛmɛnen na ko campagne min n'o ye campagne 2022 ni campagne 2023 limanaw ko a bɛ layidu di jamanadenw ma ko sɛnɛ a taabolo bɛ se ka ɲɛ don nataw la nka maaw hakili la ko sɛnɛko ayiwa nɔgɔ de bɛ kɛ sababu ye ka sɛnɛ yakubaya nka minnu bɛ yen ni olu ni jamana tun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ limanaw ni jamana bɛ subvention kɛ u ye minisiri ka fɔ la a bɛ se miliyari 17 ayiwa minnu bɛ nɔgɔ doni ka na jamana kɔnɔ walasa u ka se ka nɔgɔ di sɛnɛkɛlaw ma nɔgɔya la minisiri ka fɔ la a ko bi na tiɲɛ yɛrɛ la minnu bɛ ni jamana ni olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de nana k'u cangu jɔ k'a fɔ ko fo ayiwa subvention min n'o kan ka di u ma subvention in a ka di u ma wa an bɛ waati min na sisan n'o ye samiya yɛrɛ ye limanaw ayiwa angɛrɛ ka bɔ an'u ka wari ka di u ma si kana wari la minisiriso dun limanaw u ni maa minnu bɛ n'u bɛ na ni angɛrɛ ye ka na di sɛnɛkɛlaw ma i b'a sɔrɔ kuma dɔw u bɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ na ni nɔgɔ ye ayiwa baara bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ walima kuma dɔw la samiya yɛrɛ bannen i b'a sɔrɔ u bɛ sɔrɔ ka u ka wariw di u ma o la bɛnkanw baaraw bɛ tɛmɛ o cogoyaw la nka ɲinan a na kɛ fournisseurs n'o ye angɛrɛ donnaw ye minnu bɛ na angɛrɛ di sɛnɛkɛlaw ma a ko n'i ye an ka sɛnɛkɛyɔrɔ fɛn fɛn la an ka jamana kɔnɔna la yan i b'a sɔrɔ ayiwa fournisseurs y'u cangu jɔ ko fo u ka subvention ka di u ma minisiri y'a jira k'a fɔ jamana y'a dɔn k'a fɔ jamana seba tɛ jamana ye ni wariko nasira ninnu na n'a fɔra k'a fɔ ko aw ka angɛrɛ di aw bann'o ma aw tilala k'a fɔ tuguni ko ayiwa angɛrɛ min na o subvention ka di wa fana sanni min bɛ d'a kan sannisɔngɔ bɛ d'a di o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la limanaw n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a miliyari hakɛ ka ca o dun y'a sɔrɔ jamana ye miliyari min bɔ a bɛ se miliyari 17 ɲɔgɔnna ma ko k'o di fɔlɔ u ka baara kɛ ni o ye min ye angɛrɛ feerelaw ye olu de ma sɔn o ma olu kɔni ye a ta kɛ san an tɛ nafolo minɛ wa angɛrɛ min fana b'an bolo kɔrɔ an b'a dogo a tɛna jamana kɔnɔ o de kɛmɛ sababu ye bi ayiwa angɛrɛ yɛrɛ sɔngɔ yɛlɛlen don limanaw ka se hakɛ dɔ la sɛnɛkɛla yɛrɛ tɛ se k'a san minisiri ko a ko ka nɔgɔn minnu bɛ yen n'olu ko k'olu tɛ angɛrɛ di jamana ma ko u n'a lajɛ ka ko in ka sama ka taa n'a yɔrɔ wɛrɛ ka wele dakan bila limanaw wele dakan yɛrɛ o bilala janvier kalo tile 14 l'histoire kɔnɔna la k'a fɔ k'u mago bɛ sɔrɔ bosobaw la n'o ye opérateur économique ma 46 ɲɔgɔnna olu kana minnu bɛ fɛ ka baara kɛ ni jamana ye minnu bɛ se ka angɛrɛ doni kana jamana kɔnɔ o wele dakan in de bilala sa o ni maakɔrɔ ninnu ma tiɲɛ ɲɔgɔn ye sa wa o de kɛra
o de kɛmɛ sababu ye bi ayiwa maakɔrɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ engrais di jamana ma olu ni jamana fɔra ɲɔgɔn kɔ engrais sɔngɔ gɛlɛyara hali n'a sɔrɔla ko engrais bɛ ayiwa ni maa kofɔlen ninnu bolo u kɛlen don ka a dogo wa u kɛlen don ka taa n'a ye yɔrɔ min maa kɔni t'a dɔn minisiriso in o ni ninnu fɔra ɲɔgɔn kɔ maakɔrɔ minnu bɛ yen olu ma se ka na ni engrais ye ayiwa a ko kɛra baara ye sɛnɛkɛlaw ta kɛra engrais ti ka se ka sɔrɔ ka se ka kɛ foro kɔnɔnaw la an b'o de lahalaya la bi o de kɛra gɛlɛya ye nka o n'a ta o ta minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ ko ɲinan samiyɛ ko ni gɛlɛya min b'a la limanaw engrais donnaw de nana n'a gɛlɛya ye ko nka ale kɔni bɛ se ka layidu di jamanadenw ma k'a fɔ ayiwa min ye ɲinan sɛnɛ ye ko a bɛ ɲɛ maaw hakili la k'a bɛ taa wolo fɛn min na a ti ko o ye limanaw o ye challenger ka kuma ye o ye minisiri fana ka kuma ye le soir de Bamako fana kumana o kuma kelen in kan soir de Bamako ko min ye jɛkulu in ye jɛkulu min bɛ yen n'o ye collectif des fournisseurs d'intrants agricoles ale ko minisiri ye kuma fɛn fɛn fɔ nin ye limanaw olu kɔni dabali banna kuma ninnu na o fana nana tiɲɛ min b'u fɛ soir de Bamako kɔnɔna la o fana y'u ta fɔ u y'u kanto k'a fɔ ko minisiri min bɛ yen n'a bɛ sɛnɛko kunna n'an ka togoda kun ye ɲɛtaw kunna a ko a bɔra ORTM la ka ɲɛfɔli caman kɛ engrais di cogo la an ka jamana kɔnɔna la collectif y'a jira k'a fɔ n'o ye minnu bɛ yen ni u bɛ engrais di jamana ma olu kɔni ko k'olu dabali banna minisiri ka kuma la n'a a fɔra k'a fɔ minisiri yɛrɛ de bɔra ka nin kuma fɔ ko olu fana ka tiɲɛ min ye o fana n'o fɔ collectif ɲɛmɔgɔba n'o ye Yusuf Kulubali ye a ye tiɲɛ min da kɛnɛ kan limanaw o de filɛ nin ye a ko a bɛ waati damadɔ bɔ sisan olu ni gouvernement cɛ limanaw olu kɛmɛ ka u bolo da u yɛrɛ kɔnɔ limanaw ka sabali jamana yɛrɛ a bɛ lahala min na a ko n'o tɛ n'i y'a jateminɛ ko san 2020 tɛmɛnen olu fournisseurs ko jamana ma dɔrɔmɛ kelen a ma di olu ma k'a fɔ k'u ka engrais di ka na jamana kɔnɔna la n'o ye subvention ye olu ye jamana yɛrɛ de lajɛ jamana bɛ lahala min na bi ka engrais la ka nana ye ka n'a di sɛnɛkɛlaw ma nka olu dabali banna k'a ye minisiri ko olu yɛrɛ banna k'a fɔ ko dɔw bɛ yen olu bɛ ka engrais bɔrɛ feere 10,000 ko dɔw bɛ yen nɔ olu fana ma sɔn fiyewu fo u ka nafa ka ye ko in na Yusufu Kulubali y'a jira k'a fɔ nin kuma ninnu si tɛ tiɲɛ ye o minisiri ye nin kuma fɛn fɛn fɔ k'a fɔ ko engrais ka doni ka na jamana kɔnɔ ka n'a di ayiwa sɛnɛkɛlaw ma ko minisiri ye kuma ninnu fɛn fɛn fɔ olu ka juru bɛ jamana la o juru ma se ka sara fɔlɔ u m'o ko kɛ kɛlɛ ye n'a fɔra k'a fɔ an ka juru b'aw la an ma se ka juru in sara engrais min fana bɛ yen n'an bɛ na n'o ye o engrais an y'o san an poche kɔnɔ wari la an kan ka dɔɔni min ɲini o kan jamana fana ko k'a ti subvention di o kan limanaw bɛnbaliya yɔrɔ fana filɛ nin a ko n'o tɛ sɛnɛkɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ office du Niger kɔnɔna la office du Niger a zone 7 bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ Kurumari Bewani Molodo Kolongo Masina limanaw ko e ka taa nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la ko a maa si tɛ sɛnɛkɛla si tɛ bi ko min n'a ka caution bɛ i ka caution b'i bolo i bɛ fɛ ka taa engrais san nka i tɛ se ka engrais bɔrɛ kelen sɔrɔ k'a fɔ k'i b'a k'i ka foro kɔnɔna la ko minisiri ye kuma min fɔ ko n'u cɛ ka jan ko minisiri ko ayiwa k'u ye engrais nɔgɔya ka taa engrais di sɛnɛkɛlaw ma kuma in ko tiɲɛ foyi t'a la engrais bɔrɛ kelen tɛ bi min bɛ sɛnɛkɛlaw bolo office du Niger kɔnɔna la malo sɛnɛyɔrɔ ninnu na ko maa bɛ se k'a fɔ k'u bɛ se ka a kɛ olu fournisseurs olu bɛ gɛlɛya kɔnɔ a se tɛ olu yɛrɛ ye o jango k'a fɔ k'olu bɛ taa di ayiwa sɛnɛkɛlaw ma olu bɛ min fɔ minisiri ye a bɔra ka kuma min fɔ kuma ninnu a ni tiɲɛ ka jan wa olu bɛ min ɲini o sara sa o juru minnu bɛ yen n'o b'u la n'o ye san 2020 subvention ye u k'olu sara sabu a bɔra k'a fɔ ko juru foyi tɛ gouvernement la ko juru t'u la olu kɔni bɛ min ɲini sa u ka bɔ u ko wari ninnu sara walasa olu fana bɛ se ka ayiwa jago kɛ limanaw kuma tɛ nin soir de Bamako ni challenger olu bɛ ɲɔgɔn dafa nin kuma in na o mana bɔ yen l'indépendant limanaw an bɛ don a kɔnɔna la a kuma limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ ayiwa Côte d'Ivoire kaw ka finitigi maa 49 minnu bɛ yen ni a kuma cayara Mali ni Côte d'Ivoire cɛ fo maa wɛrɛ donna a ko la ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ limanaw bɛn bɛ se ka kɛ a ko la cogo min na a bɛ n'a fɔ ayiwa an bɛ k'an kunda bɛn ale sira kan ka sababu kɛ min bɛ tali kɛ nin wagati in na u ka finitigi maa 49 ye ko maa 3 bɔra a la olu kɔni bilala ayiwa olu taara u ka so n'i ye jateminɛ kɛ Côte d'Ivoire kaw ka ayiwa minisiri min bɛ yen n'ale yɛrɛ bɛ Alassane Dramane Ouattara kɛrɛfɛ limanaw u ka ɲɔgɔn
Foko una Mali una tugu Mali ko koina Mali ko chogo Kodowar fana na tugu osirako ko wa Nations Unies fana jien kila tomba fana ko chogo ni koina ko Kodowar jamana ko kuna limana bamana ngote ko ndabla ufo tetasuma ide ambi watim ne ko sisa Mali sharia soba aywa mimbe talike Cour suprême o ka bolo fara min ɲɛsinnen do ayiwa bamanca wale kɛlɛli ma ale de ye yamaruya di k'a fɔ juge d'instruction min bɛ yen n'o bɛ nin dossier in kunna utukalo tile 31 ko muso 3 in limana adamadenya yɛrɛ taabolo ɲuman na ko ka u bila sabu ko aw tɛna fɔ u bilala a ko banna dɛ nka sɛgɛsɛgɛli bɛ tu a ko nɔfɛ o ye kuma yɛrɛ ye ayiwa min bɛ tali kɛ contre le terrorisme be konnala ale ye o kuma fɔ l'indépendant konnala lemana akoni jatemina ke ni muso saba minnu be ni olu blala aywa wati mina ko Togo jamana yoro ale de jamana ye Mali kɛmɛ ka min lakodɔn bi diɲɛ yɛrɛ kɛmɛ ka min lakodɔn ni kuma ɲɔgɔn in na anake u taara ɲɔgɔn ye dɔ kɛ Togo jamana kan kɛnɛ ka ye min ye Togokaw ka ministre min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kun ye kunna Robert Duse ale yɛrɛ ye folikan di nin ko in na kosɛbɛ ani kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn ye ani an yɛrɛ ka ministre Abdoulaye Diop olu tun bɛ kɛnɛ ka ye fo ka taa se Alassane Dramane Ouattara ka chef de cabinet n'o ye Fidel Sara Soro ale fana tun bɛ kɛnɛ ka ye limana olu ka ɲɔgɔn ye min n'u ni kunnafonidilaw y'a kɛ ayiwa jaabi min bɔr'o la o de ye k'a fɔ Mali jamana ayiwa sariya jɛnna n'a ye k'a fɔ muso saba in olu ka bila fɔlɔ hadamadenya yɛrɛ hukumu kɔnɔna la Mali ni Kodowari cɛ badenya ni sigiɲɔgɔnya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko in kuma kɛra a la maa caman y'i da don a la jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ale jɛnna n'a ye ko ka muso saba in minnu b'u cɛ la musow don olu ka bila fɔlɔ nka sɛgɛsɛgɛli o bɛ to sen na limanaw ni maaw hakili b'a la juillet kalo tile 10 san 2022 ni finitigi maa 49 in u cunna Mali kɔnɔna la yan u naka ma se ka dɔn o de la Mali sariya ye tɛgɛ kɛ u la ka u ɲininka u dalakan na u b'o jɔna sigi de la halisa an bɛ waati min na k'a fɔ ko mercenaires don u tun bɛ fɛ ka jamana k'a bila sira dɔ ka sira min ala k'an kisi limanaw ni ninnu tɛgɛ kuma ta a tun bɛ taa wolofɛn maaw tun t'a dɔn a bɛ kɛ fɛn min ye limanaw kunnafoni filɛ dɛ an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔna la o mana bɔ yen l'essor an bɛ don a kɔnɔ a kuma na limanaw min ye l'essor fɛla ye bi ko Mali ni Burkina cɛ ayiwa tɛgɛ di ɲɔgɔn ma finitigiw ka baarako nasira la ani ayiwa lakanako bɛ se ka bila sen kan cogo min na min ye jamanakuntigi min n'o ye colonel Assimi Goïta Mali la yan ani a yɛrɛ tɔɲa lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ayiwa ko Paul Henri Sandaogo Damiba a yɛrɛ ka bɔ Burkina jamana kɔnɔ ka taa taama la e kɔni to siɲɛ fɔlɔ ye o bɛnna Mali ma a jarala k'a fɔ a ka nin taama in a bɛ don hukumu kɔnɔna la sabu Mali ni Burkina fila bɛɛ bɛ lahala kelen kɔnɔna la bi o ye furanjɛla fanga ye jamana fila in bɛ se ka kundila kelen sɔrɔ cogo min na l'essor ka fɔ la a bɛ don o de hukumu kɔnɔ a yɛrɛ nalen sibiri tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 14 tɛmɛnen sanga 30 kunbɛnna jamanakuntigi yɛrɛ fɛ ayiwa min ye pankuruji kɛnɛ min tɔgɔ dalen don ayiwa an ka jamanakuntigi kɔrɔ Modibo Keita la Senukaw fɛ yen nɔ a yɛrɛ kunbɛlen ayiwa min y'an ka premier ministre min bɛ yen n'o bɛ Choguel Kokala Maïga nona sisan colonel Abdoulaye Maïga ale fana ye ale tun bɛ kunbɛlen ninnu na ani ministre caman ani jamanakuntigi colonel Assimi Goïta fana ye ɲɔgɔn ye limanaw u maa fila heure 3 ɲɔgɔnna kuma minnu bɛ ni ka kɛ maa ɲɛna o kɔfɛ u ka tila ka kuma n'o ye ɲɔgɔn ye maa wɛrɛw cɛ min ye Paul Henri Sandaogo Damiba a ka kuma la a tilalen ɲɔgɔn ye ninnu na a ko Mali ni Burkina cɛ dancɛ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se kilomɛtiri 1400 ɲɔgɔnna ma o dancɛ ninnu limanaw a ka jan wa a ka bon kosɛbɛ a ka kan jamana fila in ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma lakanako nasiraw la sabu ko ni ye bamanca wale lajɛ bi a ɲɛnen don nin yɔrɔ kofɔlen na kosɛbɛ Paul Sandaogo Henri Damiba ko n'i y'a ye ale nana Mali la yan a ko Mali jamana bi ka jɔsen min kɛ bi lakanabaliya siratigɛ la a ka kan a kana o k'u kalifa Mali la u ka se k'u baara u ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma l'essor ka fɔ la ko bi bi in na nin b'a yira k'a fɔ Mali jamana limanaw Mali jamana a bɛ sira ɲɔgɔn kan
abika bara min kɛ nin ye k'a yɛrɛ lakana k'a ka jamanadenw lakana k'a jɔ a yɛrɛ kolo la k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o sabati sabu ko n'i y'a lajɛ bi na ayiwa min ye ministrew ye jamana wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ k'u kunda Mali kan bi nin b'a yira k'a fɔ Mali bɛ sira min kan a bɛ k'a yɛrɛ lakana min boloda ayiwa jamana caman bɛ fɛ ka misali ta an fɛ yan nɔ Umaru Jakite de ye fasiri kɛ limanaw an ye nin sɔrɔ lesɔr ale kɔnɔ o mana bɔ yen ECHO bi ECHO y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛniba min bɛ boloda an ka jamana cakɛdabaw la bi n'o ye service publicw ye limanaw ka a sera sa dɔ ka bɔ a la ko n'i ye dɔ ye ka ji ɲuman sɔrɔ o b'a sɔrɔ dɔ de ye dɔ a ka ji sɔrɔta ka o dɔgɔya bi na o tɛ anw ka cakɛdabaw ye ko Mali la yan nɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ ye limanaw o de k'a fɔ n'i taara an ka cakɛdabaw la bi service public ninnu a ko u bɛ min bɛ bɛɛ lajɛlen kunkolo la ka yala o de ye k'a fɔ ko jamana ta o bɛ n'a fɔ o tɛ maa si ta ye nafa foyi t'o la o de ye kuma yɛrɛ ye wa o de ye maaw hakilila ye bi a ko bi min y'an ka sɔrɔ yɛrɛ ye n'i y'a ye a nagasira n'i y'a ye bi ji yɛrɛ sanuma sɔrɔli baara bi baara b'a la Mali kɔnɔ kuran fana sɔrɔli baara b'a la Mali kɔnɔ a ko dɔw de bɛ olu de bɛ kuran tiɲɛ dɔw fana bɛ olu bɛ ji tiɲɛ k'a sɔrɔ ni maa caman ni o mago b'a la a ko an ka jamana cakɛdabaw la bi wa a tiɲɛni yɛrɛ k'a fɔ maa wɛrɛ a bɛ tiɲɛ maa wɛrɛ kunna a bɛ tiɲɛ jamanadenw de kunna sabu jamanadenw de ka impôt n'u ka taxes o bɛ don nin ji ninnu na a kuranw na n'a fɔra k'a fɔ maa damadɔ bɛ yen minnu bɛ baara kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na olu de b'a tiɲɛ cogo min ka d'u ye wa maa wɛrɛw tɛ dɛ limanaw jamana foroba cakɛla minnu bɛ yen ni ayiwa min ye ɲɛmɔgɔ ye o min ye dugumamɔgɔ ye o limanaw i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen de bɛ a baara kɛ ECHO ka kuma don dɛ limanaw a ko bi n'a fɔra k'a fɔ an ka cakɛdabaw la bi maa si de t'a a hakili sɔrɔ k'a fɔ ni ne ye nin ji in tiɲɛ a tɛ se ka magoba ɲɛ ye nka n'i y'a to yen nɔ a bɛ se ka mago ɲɛ maa wɛrɛ ye walima kuran min bɛ yen limanaw ko n'i ye an ka cakɛdabaw la bi climatiseurs ventilos dɔw yɛrɛ bɛ yen hali u b'u ka bureau datugu ka taa ka climatiseur mɛnɛnen to yen dɔw bɛ yen u bɛ taa ka ventilos mɛnɛnenw to yen dɔw bɛ yen u bɛ taa ka kuranw mɛnɛnenw to yen o n'a ɲɔgɔnna caman o bɛ kɛ gɛlɛya min ye o bɛ kɛ jamana yɛrɛ kan musaka bɔ min ye limanaw o n'a ɲɔgɔnna caman i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye tiɲɛni kɛ i bɛ tiɲɛni kɛ maa wɛrɛ ye wa i bɛ tiɲɛni kɛ jamana de fana ye o b'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi jamana a sera sa jamana ka se ka wulikajɔ kɛ nin tiɲɛniba min bɛ sen na an ka foroba cakɛyɔrɔw la dan ka se ka k'a la walasa yɔrɔ bɛ se ka bɔ ayiwa an ka jamana kuranko n'a jiko ninnu ma limanaw yan'an ka bɔ ECHO kɔnɔna la ECHO y'a jira k'a fɔ ko Bamakɔ maire-ba n'o ye Adama Sangare ye yɔrɔ laada de don an ka jamana kɔnɔ yan maires waati ni waati u bɛ to ka bɔ ka ɲɛfɔli minnu kɛ u ye baara minnu kɛ sigidaw la k'o ɲɛfɔ sigida maaw ye n'u k'a ma ko restitution sariya de b'o fɔ sariya min ni o taara octobre kalo tile 2 san 2017 o de ye laada latiletɔn Bamakɔ maire-ba n'o ye Adama Sangare juma tɛmɛnen septembre kalo tile 2 ko a ye sigi dɔ kɛ sigi min bɛ yen n'a a kun de ye Bamakɔ mairie-ba ayiwa baara minnu bɛ yen n'a bɛ fɛ k'o boloda don nataw la ani baara minnu kɛra ka tɛmɛ san 2021 tɛmɛnenw na o de senfɛ Adama Sangare y'i kanto k'a fɔ ko Bamakɔ yan ko gɛlɛyabaw de bɛ yan gɛlɛya minnu bɛ yen ni fura kan ka sɔrɔ a la a gɛlɛyaw ye jumɛn ye a ko Bamakɔ yan nɔgɔ de kɛmɛ Bamakɔ sigiɲɔgɔn ye bi wa ko sira tɛ yan nɔ fana limanaw ko sigi kɛmɛ ka sababu kɛ nin n'a ɲɔgɔnna gɛlɛyaw ye ko nka tiɲɛ don jamana b'a seko la jamana bɛ fɛn caman kɛ nin baara ninnu siratigɛ la ko nka jamanadenw fana bɛ yen minnu bɛ yen ni tiɲɛ yɛrɛ la u kan ka u jogow yɛlɛma o tɛ dɔwɛrɛ ye n'a fɔra k'a fɔ ko du o du bɛ yen o kan ka sale sara n'o ye taxe ye n'u k'a ma ko TDRL limana o TDRL min n'a a sarabaliya kɛmɛ sababu ye bi mairie kelen tɛ se ka baara kɛ sigida la nafolo min bɛ di Adama Sangare ko a bɛ se miliyari 37 la mairie b'a bɛɛ lajɛlen musaka bɔ ka walasa Bamakɔ ɲɛda bɛ se ka ɲɛ cogo min na nka k'a tɛ labɔli kɛ nka TDRL minnu bɛ yen n'o bɛ di k'a tɔ dafa jamanadenw fana b'o kumaniya o sarali ma Adama Sangare y'a jira k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna gɛlɛyaw de bɛ jamana kɔnɔ sabu ko n'i y'a ye ko ɲamaw sen tɛ ka cɛ sira sen tɛ ka dilan a ko la ɲini sigidalamaw fɛ n'o ye Bamakɔ maire-ba ye se ka
sudenya wale do de no de ka sale ni taxi sara wala sa sigida u se ka dla cogo mina kunnafoni filani limana ani nimbo eko konna la o bana boy ami do fasili semaine info matin konna la akwana limana info matin ko ni wati na yaro minye Algeria ka ministre mimbe no buka jamana waro che konya kuna ni oye ramtan lamamra alina tle sabatama dola malila yanno kabi alamsa temene septembre kalu tle folo abe bamako yanno limana tamai tiendo anana benga corps pour la paix et la réconciliation na ale de bolono blala samba flani tan duru malini rebel korouche Algeria jamana red dabe o koina kosebe o benga seben abi sanchama mbo so Allah walali kente ka siraso aramtal lamama nero anane jere bado kera o ko stratégie la noye a comité de suivi ka jere bado ye le mana wala sa benga seben abse ka siraso tugumina na so la aramtal lamama anana o kola konga ko chama fana be ayo ni Allah sora o kuma fo ko ministre no Algeria ka ministre anana malila ko ada hala anane a chuni bamako yanno ayo kuma fana fo o yi ka fo francini mali chebe chugumina bi sabu ako bibina yaro franci jamana kuntigi yere abora Algeria kosaina akwa bi ale koninga yeta mi anaka laini mi nyebi o yi mali ni franci bi se ka je ku bolo di nyoma ka barake nyonfe sabu ko kosaina mali ni franci fo nyongo mi nyon kenyongo fa kera sawi franci ga keleche wi mali bla Emmanuel Macron yere wati dola kun fara ka fo kabina mali la ya o nali o balla ka sawu ke ani mali jamana nyemgo ma se ka nyon famia o na nyon na chama ali franci ka la sigide mi no gena ka bo mali la ya limana o furgu mimbe mali ni franci che ramtan la mamara amna fo Algeria de bi fega ke so chama je jiri wal ma kuma nyoya ye dogola ka soro ma keni keneka hali kosaina makisali yere nana ayi nani mike malila yoro o belajile kumido ode hukumu kini konala nunu bebi feku dende nyumana ka mali ka anege walma ka aywa kuma fayi kuma munumbe no biseka ke sawi ni france biseka aywa do berela ka barake nyon fe chugumina limana ramtan lama marakan nani fana info matin ga kuma la abido hukumu konnala ode fana ko aywa yoro benga 7000 a bolono blala nga benka minnu ba konnala nolu sende ka lawaliya ode rebel koro minnu be na fura ka fo olu senga do mali armée la yoro kosaina jamana ku jere do ke premier ministre kumbe kene kay ani benga sebe mamun bolono bala olu chama kumbe kene kay laydu taraka fo ma ba muwa ani woro nyogona no keleje koro ye ayo kulu bido armée ale kulula o barami no be sena libana ajala ka fo rebel koro afara kubido armée konnala nga do be no libana olu kundona baraina olu sengundona la nga olu tlala ka uto armée la libana ka boli walma ka tabba manja wali farda tukuni o folo kera samba flani woro flana tlala ka ke samba fla ani tan ani fla watiula o onanyo na chama dana balia nana rebel koro ani mali jamana nyonje o keme sababu benga 7 yere hala la wali libana jamana nyimo ni rebel koro seneka aywa nyonyi akola kosani na fana anya ka fo info matin ka fola minye sema ni aywa emenila ye olu nyonyi do ke ko congrès la limana dogudu ni kuma do fana bora olu nyonyi chay o beke mesawi ko hali alam tan la mamara no Algeria ka ministre ye mimbi ko jamana akani songa do ni bela jere de hukum konala yana kuna foni fla info matin ni kuma fo amba kuncha tilala ni nouvelle horizon ye limana nouvelle horizon ko français jamana kuntiki no Emmanuel Macron aywa aleni français kuna fundila minumbe no RFI ka kuna fundila ani France 24 kuna fundila ye abena fo ku tika jike nyon tegebi asawu gani ko Emmanuel Macron wati dola ani aka ambassadeur no aka la sikidewe uye nyon doke ode senfe ko aye jalaki be France 24 kuna fundila ko aye jalaki mimbe uka ko risu chinois ani turkiu olu kuma min fo France jamana ma ko France 24 keme ko ta ko ke kuma yanga fe RFI keme ko ta ko ke kuma yanga fe o de senfe RFI kuna fondila ni France 24 kuna fondila uye Emmanuel Macron
y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko Faransi ta tɛ ni kunnafondila ni kunnafonidiso ninnu ye dɛ kɛnyɛrɛ ye kunnafonidisow de don minnu bɛ Faransi jamana kan wa Faransi jamana o tɛ se k'a fɔ ko a ka laɲini walima a bɛ a ka taamasen don ni kunnafonidiso ninnu kɔrɔ ko u b'u ka baara kɛ a ka d'u ye cogo min na ni Emmanuel Macron n'a bɛ kuma fɔ Faransi kunnafonidiso ye a ta ye min ye a b'o de bila a ka sira kan n'o tɛ ko France 24 ni RFI a k'olu to yen olu de b'u ka baara la u yɛrɛ ma jamana Nouvelle Horizon de y'a kuma fɔ dɛ a bɛ dansigi kɛ kunnafonidisɛbɛnw na an sera ka min lakale ka bɛn ni waati ye an b'a fɔ ka a waleɲuman dɔn dɔgɔkun hɛrɛ n'a karama Ala k'o d'an ma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni balima